स्टोरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। मेरी माँ की सहेली का बेटा खुसरा था। माँ ने लालच में आकर मेरी शादी इससे कर दी, क्योंकि मेरी माँ की सहेली करोड़पति थी। सुहाग रात पर स्टेज पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी कि तभी शोहर कमरे में आया। मैं हैरान रह गई। वो तो बहुत ही खूबसूरत मर्द था। मुझे मुंह दिखाई दी। पूरी रात हम बिस्तरी करते हुए गुजर गई। सुबह एक शोर से मेरी आंख खुली। मैं हैरान रह गई जब मेरी सास के साथ एक लड़का तालियां बजाता हुआ आया। मेरा नाम अरूज है। मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी कर ली थी। मैं अकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी काली कर दी थी। मुझे लाड प्यार नहीं मिल सका था जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता था। मैंने होश संभालते ही अपनी माँ को काम करते हुए, मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। हम मामू के घर रहते थे और मेरी माँ भी बहुत ही ज्यादा झगड़ालू टाइप की औरत थी। मेरी माँ एक बंगले में काम करके वापस आने के बाद मामी के घर का सारा काम भी कर लिया करती थी, लेकिन फिर भी मामी खुश नहीं होती थी। मामू चुपचाप सब कुछ देखते रहते थे, मगर बहन की खातिर बीवी को कभी भी कुछ नहीं कहते थे। शायद वो मेरी माँ और मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगे थे। मैंने कई बार देखा माँ अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हुए हमेशा उदास हो जाती थी और अपनी बहन को याद किया करती थी और बहुत ज्यादा रोती थी। एक और इनकी बहन थी, लेकिन वो मेरी माँ की बहन नहीं थी। मेरी नानी ने इन्हें गोद लिया हुआ था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। इनकी शादी भी हो गई थी और अब वो दूसरे मुल्क में रहती थी। इनका नाम समीना था। मेरे मामू हमेशा कहते थे कि उन्होंने भाग कर शादी की थी और अपने ऐसे माँ बाप का दिल दुखाया जिन्होंने इन्हें सहारा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, इन्हें बेटी बना कर पाला। इन्हीं के मुंह पर कालक पूंछ कर चली गई, इसलिए खुदा ने इन्हें सजा दी और इनकी पहली औलाद इन्हें किन्नर दे दी। मेरी मासी का बेटा किन्नर था और वो भी अपने माँ बाप के साथ इसी मुल्क में इनके साथ रहता था। ये सब हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई थी। मैंने खूब कद काट और रंग रूप पा लिया था। मेरी खूबसूरती से हर कोई मुतासिर होता था, जो मुझे देखता देखता ही रहता था। दूसरी तरफ मेरी मामू की बेटियां खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो तीनों भी मुझसे बहुत ज्यादा जलती थी। मामी का रवैया भी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अक्सर मेरी माँ को कहती थी कि अपनी बेटी पर नजर रखो, कहीं अपने बाप के और अपनी मासी के कदम पर ना चल पड़े। मुझे मामी की बातों पर दिल से बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि ना जाने क्यों वो हम माँ बेटी के लिए इतनी नफरत दिल में रखती हैं, जबकि हम तो इनका बुरा भी नहीं सोचते। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की बेटियां मुझसे कहने लगी, आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे, तुम बस अपनी माँ से इजाजत ले लो। लेकिन ये बात हमने अपनी माँ को नहीं बताई है। तुम भी अपनी माँ को मत बताना। मैं घूमने फिरने के शौक में बातों में आ गई और अपनी माँ से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली मैडम से कुछ सवाल पूछ कर आती हूँ। कल मेरा टेस्ट है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। वो मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही बहुत फिक्रमंद रहती थी, इसलिए फौरन ही मान गई। मैं घर से अकेली निकली और मेरे पीछे पीछे मेरी मामी की बेटियां भी आ गई। वो मुझे बड़े से होटल में लेकर गई और कहा कि तुम्हारा भी अच्छा खाना खाने और अच्छी जिंदगी गुजारने का हक बनता है। तुम्हारा भी तो दिल करता होगा कि बाहर घूमो फिरो।
इसलिए आज अपनी सालगिरह पर खूब मजे करो। वो तीनों मुझे एक मेज पर बिठाकर यहाँ से चली गई और मुझसे ये कहकर चली गई कि हम लोग खाने का ऑर्डर देकर आते हैं। मुझे वहाँ अकेला डर तो लग रहा था और अपनी माँ से झूठ बोलने का भी, पर मुझे अफसोस भी हो रहा था। लेकिन सोचा थोड़ी देर की तो बात है और फिर घर ही तो चले जाना है। अभी ये सब कुछ तो सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लड़का आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी तरफ ही देख रहा था और मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। अपने मामू की बेटियों की तलाश में इधर उधर देख रही थी और वो लोग मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से खुद ही वहां से उठकर घर की तरफ चल दी, क्योंकि अब वहां बैठना बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मामू की बेटियां तो घर वापस आ चुकी थी और बाहर सहन में बैठी थी, जबकि इसी सहन में बीचों बीच मेरी माँ भी बैठी अपना सर पकड़े हुए थी और मामी ने चीख चीख कर घर पूरा सर पर उठा लिया था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नजरें जब मेरी तरफ उठी तो मामी ने दौड़कर मुझ पर चील की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं ना समझी से बार बार पूछ रही थी, आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे बताए तो सही, इस तमाशे में आखिर ये क्या हो रहा है? मेरी माँ खामोशी से ये सब कुछ तमाशा देख रही थी और मुझे पिटता हुआ देखती ही जा रही थी। मुझे अपनी माँ की बेबसी पर बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंच चुका था कि वो अपनी बेटी को ऐसे किसी के हाथों कैसे रुसवा कर सकती है और कैसे किसी को मारते पीटते देख सकती है। आखिर मामू को ही मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने मुझे मामी के चुंगल से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि तुम अकेली कहाँ गई थी? तो मैंने झट से बोल दिया कि मामू मैं आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी, जिस पर वो साफ मुकर गई। मैंने कहा कि मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी जबकि हम चारों साथ में ही गए थे। तो फिर मेरे मामू की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फोन निकालकर सबके सामने कॉल कर दिया। इसके मोबाइल पर नजर पड़ते ही मेरा तो खून सूख गया और मैं थर थर कांपने लग गई। वहां तो इसी लड़के के साथ मेरी तस्वीर मौजूद थी जो होटल में मेरे पास आकर बैठा था और मेरी कज़न ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर इसी होटल के पास है और वापसी पर ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। और अब तो मामी ने हम माँ बेटी पर जुल्म के पहाड़ ही तोड़ डाले थे और मामू भी एक लफ्ज भी सुन नहीं रहे थे। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि मामी ने तो हमें घर से जाने का हुक्म दे डाला था। कब से खामोश बैठी मेरी माँ ने अब होंठ हिलाते हुए कहा और बस इतना ही कहा कि चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी खत्म हो गया है। मैंने माँ के पांव पकड़े और कहा ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे किसी यतीम खाने में छोड़कर आ जाओ और खुद इस उम्र में यूं दर दर की ठोकरें ना खाओ। मगर मेरी माँ ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मामू का घर छोड़कर अब मुझे अपने साथ लेकर एक ट्रेन में बैठ गई। हम ना जाने कहाँ जा रहे थे, कोई मंजिल मालूम नहीं थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। 2 दिन का सफर करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठकर काफी महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए। इन 2 दिनों में माँ ने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी और बस सफर में चुपचाप ही रही थी। मुझे अफसोस था कि मेरी माँ को भी मुझ पर यकीन नहीं था। टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई थी। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने बेल बजाई तो घर के अंदर दरवाजे के साथ चौकीदार बैठा हुआ था।
ने गेट खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर चले गए। घर अंदर और बाहर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। नौकर हमें अंदर पहुंचाकर बाहर लौट कर आ गया और हम आराम से सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक औरत आई। उन्होंने बहुत ही महंगा और अच्छा सा सूट पहना हुआ था, जबकि माँ ने इतने दिन से कपड़े भी नहीं बदले थे। मेरी माँ फौरन इस औरत से हंस कर मिली थी और दोनों आपस में यूं मिली जैसे इतनी गहरी रिश्तेदारी निभा रहे थे। माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरी बेटी है। वो औरत जल्दी से मेरी तरफ लपकी और मुझे एकदम से गले लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी मासी है और ये अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ गई है। मुझे ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई और साथ ये भी सोचने लगी कि माँ को मासी का पता कैसे चला। क्या दोनों बहनें पहले से ही एक दूसरे से ताल्लुक में थी? अब मैं कुछ नॉर्मल सी हो चुकी थी और अपनी मासी से खुशी से मिली और बातें की। मुझे मासी के बेटे को देखने की बहुत ही ज्यादा चाहत हो गई थी, जिसे सब किन्नर कहते थे, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ देर के बाद हमने जिंदगी का सबसे मजेदार खाना खाया। मासी ने हम माँ बेटी को हमारा कमरा दिखाया जहां हम आराम करने वाले थे। मैं तो नरम बिस्तर देखते ही सब कुछ भूल गई और इस पर लेटते ही चैन की नींद सो गई। मगर आधी रात को माँ ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने मुझसे कहा कि वो जल्द ही मेरी शादी मासी के बेटे से करना चाहती हैं। माँ ने मुझसे कहा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैंने दिल से कहा है कि नहीं माँ, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। कम से कम अपनी बेटी पर तो यकीन कर लेती। और मैं आपको चीख चीख कर यकीन दिलाती रही कि मामू की बेटियां झूठ बोल रही हैं। वो मुझसे खुद ही वहां पर चलने के लिए बोल रही थी और वो खुद ही मुझे वहां पर लेकर चली गई थी और इस लड़के से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो तीनों मुझे टेबल पर बिठाकर घर आ गई और वो लड़का कुछ ही देर के लिए मेरे पास आकर बैठा था। मैं अपनी माँ को यकीन दिला रही थी, लेकिन मेरी माँ मेरी एक भी नहीं सुन रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया, आपने भी तो झूठ का सहारा ले रखा हुआ है, आपने भी तो झूठ बोला है। सबसे आप चोरी छुपे मासी से मिलने आती रहती हो। मेरा इतना कहना था कि मेरी माँ का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरी माँ ही नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये किसी और के कंट्रोल में है। फिर मैंने कहा कि आपको मेरी शादी करनी है तो कर दो, मगर मुझ पर इस तरह इल्जाम तो मत लगाएं। अपने भाई और इसकी झूठी मक्कार बेटियों की बातों में आकर मुझ पर कीचड़ तो मत उछाले। तब मेरी माँ ने मेरे सामने एक शर्त रख कर मेरे सर पर सातों आसमान ही गिरा डाले और कहा कि अगर तुम समीना के बेटे से शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी भी माफ नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है वो एक किन्नर था और मैं इससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फौरन अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर ये इल्जाम ना भी लगता तो भी तुम्हारी शादी मैं समीना के बेटे से ही करने वाली थी, मगर तुम्हारे दिल में माँ के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। अपनी माँ की इस संग दिली पर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगा था। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं मान गई। अगले ही दिन माँ ने मासी को ये खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ, तो मासी भी खुश हो गई और मेरे सदके वारी जाने लगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे मासी इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन खुश तो मैं भी नहीं थी और मुझे दिल से वो बेटी मान रही थी।
कुछ देर बाद माँ और मासी उठकर अंदर की तरफ चली गई, जबकि मैं वहीं पर बैठी रही। लेकिन मैं ज्यादा देर तक वहां पर नहीं बैठ सकी और उठकर इन्हें ढूंढने लग गई। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इतने बड़े घर में ढूंढना भी मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे कमरे से खटपट की आवाज आ गई। मैंने दरवाजे से हल्का सा झांक कर देखा तो मेरी मासी माँ को नोटों से भरी हुई गद्दियां दे रही थी, जिन्हें लेकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। अब मुझे समझ आया कि मासी ने मेरी माँ को पैसे का लालच देकर अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया था और अब मेरी शादी करवा रही थी। मगर अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौट कर आ गई। माँ मेरे पास आई तो मैंने भी मुंह मोड़ लिया। मैंने माँ को कहा कि आपका लालच मैं देख चुकी हूँ, आप मेरा सौदा कर चुकी हैं। तब मेरी माँ अपने दुखड़े सुनाने शुरू करने लगी। कहने लगी वो बहुत ही अमीर है और जल्द, और हमारे पास बचा ही क्या है। इन पैसों से हम घर खरीदेंगे जो हम दोनों का मजबूत ठिकाना होगा, और फिर तुम भी शादी करने के बाद अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में कर लेना और ये सब कुछ अपने नाम करवा लेना। बाद में जहाँ चाहे वहाँ पर अपनी पसंद से शादी कर लेना। मुझे माँ की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होने लगा था। मैंने साफ साफ कहा कि ये सब कुछ धोखा है जो आप कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। माँ ने मुझे जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी हमारे साथ धोखा ही किया है, बदले में हम भी इन्हें धोखा वापस लुटा रहे हैं। पहले समीना मेरे मंगेतर के साथ भाग गई थी और इसने शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप ने समीना को सगी बेटी की तरह पाला था और इसने मेरे ही हक पर डाका डाल दिया था और मेरे मंगेतर से शादी कर ली। मेरे माँ बाप इस सदमे से टूट गए थे। मेरी माँ तो इस वक्त बिस्तर से जा लगी थी और खुदा को प्यारी भी हो गई थी। आज समीना के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा होने वाला था। बाद में तुम्हारे बाप ने भी यही किया। एक भाई का सहारा था, इसने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया। अब जिंदगी हमें एक सुनहरा मौका दे रही है तो इसे भी गंवा बैठो तो क्या होगा। मैंने माँ से कहा कि माँ मैं मानती हूँ कि इन सब लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन जो कुछ भी आप कर रही हैं इसके बाद इनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई भी बात सुनने को बिल्कुल तैयार ना थी। इस रात माँ मुझे वहीं पर अकेला छोड़कर चली गई। सुबह उठते साथ ही मासी का रवैया भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत चुका दी थी। अब मैं एक तरफ से इनकी गुलाम बन चुकी थी। मासी ने मुझसे कहा कि वो आज ही मेरी शादी अपने बेटे से करवाएंगी। इस शादी के लिए मैं बिल्कुल भी दिल से राजी नहीं थी, मगर मेरी माँ के लालच ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था और इसी दिन सुबह ही सादगी से मेरी शादी हसनैन से हो गई। बहुत ही सादगी से शादी हुई थी, कोई भी मेहमान शामिल नहीं हुआ था और पता नहीं मेरी माँ भी कहीं चली गई थी। माँ के लालच ने मुझ पर बहुत ही बुरा असर डाल दिया था। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। रात होते ही मुझे मेरे शोहर के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां मैं पहले कभी भी नहीं आई थी, मगर अब तो इस कमरे में न जाने कब तक घुट घुट कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे अपनी मासी की चालाकी पर गुस्सा आया। कैसे पहले इसने मेरे माँ के हक पर डाका डाला और अब उन्होंने अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा भी कर लिया। मैंने अपने शोहर को अब तक नहीं देखा था। पता नहीं मासी ने मुझे अपने बेटे को क्यों नहीं देखने दिया था। शादी के वक्त भी मेरे शोहर के चेहरे पर सेहरा बंधा हुआ था। मैं चुप बैठी रही और अपने शोहर का इंतजार कर रही थी और तभी मेरी निगाह अचानक कमरे के दरवाजे पर उठी।
میرا شوہر جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن اس پر نگاہ پڑتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور میں اسے اپنی نگاہ ہٹانا بھول گئی تھی۔ آنے والا انسان بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ کینر نہیں لگ رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ایک ادھورا تھا۔ میرا دل پھر سے دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ انسان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا خوبصورت مرد میرا شوہر ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی بھرپور مردانہ آواز میں میرا حال چال پوچھا، جس کا میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، کیونکہ اس وقت میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ حسنین نے مجھے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ دیا اور میرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھلا کینر کیا سہاگ رات منا لے گا، لیکن وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا جا رہا تھا اور اس کی گرم سانسوں سے میں پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ پوری رات حسنین میرے اوپر ایسے ہی پیار کی بارش کرتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں جو ڈر بیٹھا ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری زندگی اب بہت ہی اچھی ہو جائے گی۔ میرا شوہر تو ایک دم ٹھیک تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں بہت ہی ریلیکس ہو کر سو گئی اور سوتے ہوئے حسنین کی طرف نگاہ ڈالی تھی اور اس کے چوڑے سے سینے پر اپنا سر رکھ کر سو گئی، اور صبح ہوتے ہی ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری ساس کے کمرے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی جب میری ساس کے ساتھ ایک لڑکا تالیاں بجاتے ہوئے آیا اور میرے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے چیخ مار کر دوسری طرف کھسک گئی۔ آنے والے اس لڑکے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے کینروں کا ہوتا ہے۔ جبکہ میرے شوہر کمرے میں غائب تھا۔ میں نے پوچھا، امی جی یہ کون ہے؟ تو میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہی تو تمہارا شوہر ہے، یہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا، دیر سے واپس آیا تو دوسرے کمرے میں ہی سو گیا۔ میں کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو کبھی رات کے منظر کو یاد کرتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی ساس کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی کہ رات کو کمرے میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور میں اسے اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا اور اپنے آلسی شوہر کو دیکھنے لگی، جو کہیں سے بھی مرد نہیں لگ رہا تھا۔ دبلا پتلا جسم اور رنگ ڈھنگ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی لڑکی ادائیں دکھا رہی ہو۔ چہرے پر میک اپ بھی کر رکھا تھا اور زور زور سے تالیاں بھی بجا رہا تھا۔ رات کمرے میں جو آیا تھا وہ لمبا چوڑا مرد تھا اور بہت ہی ہینڈسم تھا۔ رات والا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اچانک ہی میرے ہاتھ اپنے ہونٹوں کی طرف چلے گئے جہاں اس رات والے لڑکے نے پیار کی مہر وہیں پر لگائی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نیچے گرنے لگے۔ بھلا اس کینر کے ساتھ میں اپنی زندگی کیسے گزار سکتی تھی، مگر کیا کرتی؟ میں چپ ہو گئی۔ میرے شوہر کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنے ہی شوق میں گم رہا اور مجھے سے بہت ہی کم بات کرتا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور یہ سوچا کہ چلو بہت اچھا ہے کہ مجھ سے کم ملتا ہے اور اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے، بیزی رہتا ہے۔ کچھ وقت بعد میرے کینر شوہر نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری ساس مجھے بھی میرے شوہر کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی، لیکن ابھی میرے پیپر تیار نہیں تھے اور میرا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو خوش تھی کہ اچھا ہوگا کہ یہاں سے چلا جائے۔ بار بار مجھے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر اس سے گھن آنے لگی تھی
اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد وہ چلا گیا۔ اب اس اتنے بڑے گھر میں اور میری ساس اکیلے رہتے تھے۔ گھر میں پڑے پڑے میں کیا کرتی، اپنی ساس کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹانے لگ گئی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے کچن کی ذمہ داری اپنے سر پر لی۔ میں روز سے روز نئے نئے کھانے بناتی۔ میری ساس اب مجھ سے بہت خوش رہتی تھی۔ میں اپنی ساس کے ساتھ باہر بھی جانے لگی تھی۔ میری زندگی میں اب کوئی بھی کمی نہیں بچی تھی سوائے سچے پیار کے اور ایک ہم سفر کے۔ کبھی کبھی مجھے اس لڑکے کی بہت یاد آتی تھی، بہت یاد ستاتی رہتی تھی، جو اس رات میرے کمرے میں آیا تھا اور میرا سب کچھ چھین کر لے گیا تھا، میرا چین، سکون، سب کچھ۔ مگر اس کے بعد وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ میرے لیے بہت ہی زیادہ حیرت کی بات تھی کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا، وہ کون تھا۔ ساتھ ہی مجھے اپنی ماں کی بہت زیادہ فکر ستانے لگی تھی، جس نے کبھی بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی تھی۔ ایک دن میں اور میری ساس اکٹھے بازار گئے تھے۔ واپسی پر ہم کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل پر رک گئے۔ وہاں میری نظر اچانک اس لڑکے پر پڑی۔ جب میں اپنے ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ ہوٹل گئی تھی اور وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہی تو ان سب باتوں کا ذمہ دار تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس دن تمہارا کیا مقصد تھا اور میرے پاس آ کر کیوں بیٹھے تھے؟ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس دن مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہارے ماموں کی بیٹیوں نے کہا تھا۔ اس وقت دل سے آواز آئی کہ کاش میری ماں بھی یہاں پر موجود ہوتی اور میری بے گناہی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ کیسے ان کے اپنوں نے ہی مجھے ان کی نظروں سے گرانے کے لیے ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میری ماں یہاں پر ہوتی تب بھی کچھ بھی نہ کرتی اور کچھ بھی نہ کہتی، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو کچھ ہی دیر بعد میری ساس گھبراتی ہوئی میرے پاس آئی۔ ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میرا دل کسی انہونی کا بتانے لگا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ ماں کے بارے میں سن کر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور جلدی سے ہسپتال پہنچ گئی۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ جیسی بالکل بھی نہیں ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ ماں اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو اپنے پاس لے کر آئی اور دن رات ان کی خدمت میں لگ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس مشکل وقت میں میری ساس نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک رات میں اپنی ماں کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو مجھے گھر کے پچھلے کمرے سے آواز سنائی دی۔ میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں میری ساس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی آدمی موجود ہے، جس سے میری ساس چپکے چپکے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی سامنے والا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انسان کھڑکی سے چلا گیا۔ اب مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگا تھا اور میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگلے ہی دن سے میں نے اپنی ساس پر پوری نظر رکھنا شروع کر دی اور پھر اسی جگہ پر آدھی رات کو اپنی ساس کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی اور اس کمرے میں میری ساس کسی انسان کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور اسی انسان پر میری نظر پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جو شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا مطلب میری ساس اس لڑکے کو پہلے سے ہی جانتی تھی اور میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ حالانکہ میں نے انہیں اپنی ماں جیسا سمجھا تھا، وہ دن رات ان کی خدمت میں لگی تھی۔ میں نے اگلے دن اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ میری ماں کو اس سارے معاملے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تمہاری لالچ نے ہمیں ان حالاتوں میں لا کر پھینک دیا ہے۔
मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जरूर मेरी सास का इरादा होगा कि इनका किन्नर बेटा तो औलाद पैदा नहीं कर सकता, तो उन्होंने शादी की पहली रात मेरे कमरे में किसी और को भेज दिया था ताकि इन्हें इनके खानदान का चश्मो चिराग मिल सके। मेरी आंखों से आंसू बहा रहे थे, मगर अब मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। मैं ये हकीकत सबके सामने लेकर ही आऊंगी। अगले दिन मैं इस कमरे में जाकर बैठ गई जिस कमरे में वो लड़का और मेरी सास मिला करते थे। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजा खुला और वो लड़का अंदर आया। मुझ पर नजर पड़ते ही वो सन्नाटे में रह गया। मैंने इस लड़के से कहा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। पहले तो वो मुझे देखकर थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन अब इसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था और मेरे पास आते ही इसने मुझे अपने बाहों में भर लिया। मैंने इसे धक्का दिया। मैंने कहा, इस रात तुमने मुझे धोखे से मेरा फायदा उठाया था, लेकिन आज तुम कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान। अभी लफ्ज मेरे मुंह में ही थे कि इसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर कहा कि बस अब तुम खामोश हो जाओ जान, तुम मेरी हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम ही मेरी जान हो। तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं भी इसकी बाहों में आकर मदहोश होने लगी थी, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। वो मेरा शोहर नहीं था, कोई गैर मर्द था। फिर भला मैं इसकी बाहों में और इसके बारे में ये सब कुछ कैसे सोच सकती थी। मैंने इसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, क्यों मेरी जिंदगी में चले आए हो, क्यों मेरे जख्म हरे करते जा रहे हो। इस दिन शादी की पहली रात अगर तुमने मुझे न जाने कितने ख्वाब दिखाए और मैं भी कितनी खुश थी कि मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत और हसीन हो गई है, जो मुझे इतना प्यार करने वाला और हैंडसम शोहर मिला है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी तो अजाब बनने वाली है। मेरी जिंदगी तो मेरे शोहर का प्यार नहीं है, बस मेरी जिंदगी ऐसे ही सिसक सिसक कर गुजरने वाली है। वो जल्दी से आगे बढ़कर इसने मेरे आंसू साफ कर दिए। कहने लगा, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। मेरे दिल को और ज्यादा मत दुखाओ, मुझे ज्यादा तकलीफ मत दो। मैंने चीख कर कहा कि बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम इस घर में क्यों आते हो और इस घर से क्या लेना देना है। इसने जवाब दिया, जैसे तुम मासी कहती हो, मैं इनका ही बेटा हूँ। मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि मेरी सास का तो एक ही बेटा था और वो जो कि किन्नर था और बदनसीबी से मेरा शोहर भी था। मैं अब इस लड़के से और कुछ पूछने ही वाली थी कि पीछे से मेरी सास की आवाज सुनाई दी। मेरी सास शायद पहले से ही वहां पर मौजूद थी। वो कह रही थी, ये मेरा ही बेटा है। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। मैंने इनसे पूछा कि वो कौन था जिसे मेरा शोहर आप बता रही हो, जिससे मेरी शादी हो गई है। आप इस दिन मेरे कमरे में लेकर आई थी। फिर मेरी सास ने मुझे सारी हकीकत बताई। मेरी सास ने बताया कि मेरी माँ और तुम्हारी नानी आपस में बहुत पक्की सहेलियां थी। मैं 2 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरा सुतेला बाप मुझे रखने के लिए तैयार नहीं था, तो तुम्हारी नानी ने मुझे गोद ले लिया। इनकी पहले से एक बेटी थी जिसका नाम कलसूम था, जो कि तुम्हारी माँ है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहती थी। कलसूम के माँ बाप मुझसे बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। कलसूम मुझसे बड़ी थी, इसलिए इसकी शादी भी मुझसे पहले ही होनी थी।
تمہارے نانا نانی نے کلثوم کا رشتہ طے کر دیا، لیکن جب کلثوم کے منگیتر نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے پسند کر بیٹھا۔ اس نے اگلے ہی دن یہ کہلوا بھیجا کہ میں آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بڑی بیٹی سے نہیں۔ یہ سب سنتے ہی سب گھر والے میرے خلاف ہو گئے تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میں نے ہی اس کے منگیتر کو بہکایا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سگا خون تو سگا خون ہی ہوتا ہے۔ سب لوگ کلثوم کے ساتھ تھے اور سب لوگوں کو مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ سب کہنے لگے کہ وہ زبردستی میری شادی کسی شادی شدہ آدمی سے کر دیں گے اور 3 بچوں کے باپ کے ساتھ وہ میری شادی کر کے مجھے بیاہ دیں گے۔ سب گھر والے کہہ رہے تھے کہ تم نے ہماری ناک کاٹ دی ہے، یہی تمہاری سزا ہے کہ تم اب ہمارے گھر سے جاؤ اور اپنے گھر میں جیسی ہو ویسی رہو اور اپنی زندگی گزارو۔ لیکن میں امجد کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اور امجد آپس میں پیار کرنے لگے تھے۔ امجد نے فیصلہ کیا کہ ہم بھاگ کر شادی کریں گے اور اس طرح میری اور امجد کی شادی ہو گئی تھی۔ کچھ وقت تک سب لوگ ہم سے ناراض رہے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ جب میرا پہلا بچہ ہونے والا تھا تو کلثوم میرے گھر پہ رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن اس نے سب گھر اور خاندان میں یہ مشہور کر دیا کہ میں نے کنر بچے کو جنم دیا ہے۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا کنر ہے۔ اب میں کس کس کو یقین دلاتی کہ میرا بیٹا ایک دم ٹھیک ہے؟ اور پھر میں اور امجد تنگ آ گئے تھے لوگوں کی باتیں سن سن کر۔ پھر میں نے اور امجد نے یہ ملک چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر بھی اپنا دل میں نے بڑا ہی رکھا تھا اور تمہاری ماں سے بات چیت کرتی رہتی تھی، جبکہ تمہاری ماں تو بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ صرف تمہاری ماں کو یہ سچائی پتہ تھی کہ میرا بیٹا ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے تو تمہاری ماں نے تمہارے رشتے کی بات میرے بیٹے سے طے کر دی تھی، لیکن اس کے بدلے اس نے مجھ سے 70 لاکھ کی موٹی رقم مانگ لی تھی۔ میں بھی بہت زیادہ مجبور تھی، کیونکہ میرا بیٹا تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس نے ضد لگا رکھی تھی کہ میں شادی کروں گا تو عروج سے ہی کروں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ پھر جب تمہاری ماں نے میرے سامنے سودے کی بات رکھی تو پھر میں مان گئی، لیکن میرا دل اس شادی کو کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ جب ماں اتنی لالچی ہو تو بیٹی بھی لالچی ہی ہوگی۔ میں نے حسنین کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ پہلے عروج کو آزماؤ، وہ کیسی عادت کی لڑکی ہے جسے میں تمہارا شوہر بنا کر لائی تھی۔ وہ حسنین کا ایک جاننے والا دوست تھا۔ میں نے اسے تمہارا شوہر بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حسنین تمہارے کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہ تمہارے لیے زیادہ بے قرار تھا۔ میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ حسنین پہلے تمہیں آزمائے گا اور پھر اس کے بعد ہی تمہارے سامنے آئے گا۔ جب تک کہ تم اپنی آزمائش پر پوری نہیں اترتی تب تک حسنین تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم بھی اپنی ماں کی طرح چال باز اور لالچی عورت تو نہیں ہو، لیکن تم بہت ہی اچھی ہو۔ تم نے میرا بہت ہی زیادہ دھیان رکھا تھا اور کبھی بھی تمہارے دل میں نے کوئی لالچ نہیں دیکھا تھا۔ تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئی ہو۔ میں لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری قسمت اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے شوہر اور میری ساس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے اپنے شوہر اور ساس کو معاف کر دیا تھا۔ میری ساس مجھے اور حسنین کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ حسنین نے بے قراری سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس بار میں نے بھی اس کی باہوں سے نکلنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اب میں اپنے شوہر حسنین کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ دنیا ہماری جوڑی کو سراہتی ہے۔
کچھ وقت کے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ جاتے جاتے انہیں اپنی غلطی کو سدھارنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع اس دنیا میں ہی مل گیا تھا۔ انہوں نے میری ساس سے معافی مانگ لی تھی اور میری ساس نے بھی انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کر کے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بالکل ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔